Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan dengan the last part of chapter 9 which is fertilization, and kita nak discuss pregnancy lah for this week. Okay, untuk this part of fertilization, awak kena tahu bahawa it occurs after perempuan itu ovulation and adanya diffusion of sperm dengan the oocyte. And last week kita dah tengok in quite a detail the process of fertilization, di mana kalau the process of the female reproductive cycle, di mana ada melibatkan the ovarian cycle dan juga the uterine cycle. Dan awak kena faham untuk dua cycle itu ia berlaku pada suatu masa yang sama. Dan sekiranya perempuan itu if there is no fertilization occurs, maka perempuan akan hadapi the cycle tu setiap bulan. And let's say lah perempuan itu kahwin and then fertilization berlaku, maka akan ada perubahan lah. Dan ini yang kita nak discuss in this week. So, okay, the first part kita nak discuss macam mana fertilization itu boleh berlaku. What are the processes of fertilization, dan dari bila ada fusion of the gamete and the secondary oocyte, what would happen to the embryo lah. So, yang tu kita nak tengok in this part of our lecture. So, Jahyu nak katalah 9.3 fetal fertilization and fetal development. Kita nak tengok macam mana fertilization itu berlaku dan apakah berlaku kepada the fetus. Then by the end of this lesson, you should be able to explain the stages that lead to the fertilization, okay, which is capacitation, acrosomal reaction, fusion of sperm head and membrane and oocyte, and cortical reaction. Yang ni yang you have to know lah. Apa itu fertilization? Fertilization itu basically the union ataupun fusion of haploid male and female gametes. Untuk apa? Kalau dah kata haploid, pertemuan haploid untuk menghasilkan diploid zygote. Dan for mammal, especially human, dia berlaku dekat fallopian tube. 1/3 of the fallopian tube towards fallopian tube yang menghala kepada ovari. So kalau kita tengok 1/3 of the fallopian tube, maksudnya kalau kita ambil fallopian tube tu kita bagi kepada 3, fertilization itu berlaku dekat sinilah 1/3 of the fallopian tube yang berdekatan dengan ovari. Sebab apa? Because the eggs are released from ovary masuk ke dalam fallopian tube. Kemudian if the sperms are present, maka akan adanya fertilization, and ia berlaku di sinilah. Kemudian bila berlaku kat sini, disebabkan fallopian tube itu adalah simple ciliated columnar epithelial, akan ada cilia, so dia akan sapu this fertilized eggs towards the uterus. Bila sampai uterus, maka akan adanya this process implantation that we will discuss later. Dan maka perempuan itu akan pregnant lah. But fertilization itu berlaku dekat 1/3 of the fallopian tube. Dan before we go into more detail, we have to remember the structure of the spermatozoa. In this case, kita akan tengoklah dalam sperm tu akan ada head, akan ada leher, and then ada middle piece which is adanya mitochondrial middle shape, spiral shape, and juga ada tail, okay, which is the made up of microtubule. But the thing is, kalau you tengok spermatozoa, the head structure itu akan ada nucleus, dan depan head itu akan ada acrosome, which is the one yang basically adalah modified lysosome yang mempunyai hydrolytic enzyme. Samalah, lysosome pun akan ada hydrolytic enzyme. Nanti kita akan tengok apakah kepentingan acrosomal cap ini, acrosome ini dekat fertilization. But then be aware that ini adalah the structure of the sperm. Dan kita juga kena tahu juga, we have to recap balik the structure of secondary oocyte. Ingat, secondary oocyte itu bukannya terdiri daripada egg itu sahaja, egg, plasma membrane dan ectocytoplasm, tetapi ia terdiri daripada a layers of things. First one adalah kalau kita ada the egg cytoplasm, di luar plasma membrane itu akan ada jelly layer yang kita panggil zona pellucida, specialized matrix that coats the developing oocyte. Dan di sini pentingnya sebab dia nak filter, basically dia nak tapislah siapakah sperm yang juara, betul? Ini adalah zona pellucida. Okey, kemudian di luar sekali akan ada this crown-like cluster of cells yang kita panggil corona radiata. Kenapa dia panggil corona? Because ia membentuk this crown-like structure, and then radiata because it's mengelilingi the secondary oocyte. And these layers of cell kita ada di secondary oocyte with the zona pellucida and juga corona radiata, dialah yang membentuk the whole structure of the secondary oocyte. So be aware of that. Now kita nak tengok the stages that lead to the fertilization. We start with capacitation. Apa yang dikatakan capacitation? Di mana sperm itu earn its capacity to move towards the female reproductive tract.
Dan this is followed by acrosomal reaction, di mana sperm akan release acrosomal content, acrosome content hydrolytic enzyme from the acrosome untuk digest the zona pellucida, the jelly layer tu. Kalau dia tak digest, susah lah dia nak. Sperm memang tak akan fuse lah. The sperm plasma membrane dia tak akan fuse dengan the usat plasma membrane, tidak akan release the haploid kromosom dekat di dalam secondary oocyte. So, akan ada acrosomal reaction, and this is followed by the fusion of sperm head membrane dengan usat plasma membrane. So, membrane dia akan fuse. Bila fuse saja dia akan release the sperm punya nucleus inside the secondary oocyte. Secondary oocyte akan complete meiosis 2, dia akan become ovum, and dia akan adanya fusion of the gamete lah. So akan restore the diploidy number of the diploid. Kemudian selepas itu release saja, fuse saja, ini automatic akan ada cortical reaction, di mana akan adanya mengeras. Apa yang mengeras? Zona pellucida tadi dia akan mengeras, prevent another sperm from entering. So kita akan discuss later. So ini yang saya cakap tadi. First adalah di mana sperm tadi dia akan, before dia sampai dekat secondary oocyte, akan berlaku acrosomal reaction. Kemudian sperm akan melalui di tengah-tengah corona radiata. Di corona radiata itu, ini adalah halangan yang pertama. Halangan pertama adalah seperti tadi, halangan bila nak melalui oocyte itu adalah this one. You boleh nampak this one macam crown like structure adalah corona radiata. Kemudian bila sampai saja sperm itu dekat this what we call zona pellucida, sperm tadi akan release dia punya acrosomal content. You tengok sini. Hujung tu akan ada this merah ni. Merah ni adalah acrosome punya content, which is hydrolytic enzyme that akan release the dia akan digest the jelly layer of zona pellucida. Bila digest, ibaratnya acid lah, macam acid. Tapi ni bukan acid, tolong faham Ni ibarat acid, dia akan hakis the jelly layer. But then this is hydrolytic enzyme yang akan digest ni. Dia digest, it allows the sperm to penetrate through the zona pellucida. Kemudian masuk saja sperm tadi bila dah melalui lepas saja zona pellucida, dia akan fuse dia punya plasma membrane dengan the plasma membrane of secondary oocyte. Bila dia fuse saja, apa berlaku? The nucleus tadi, sperm akan release dia punya chromosomes di dalam akan release dia punya kromosom dekat dalam secondary oocyte. Fuse saja, and then akan ada ni bawah ni, akan ada this cortical granule dia akan release content dekat di zona pellucida, menyebabkan zona pellucida akan mengeras. Bila mengeras, sperm lain tak boleh masuk. Yang ini adalah cortical reaction. So nanti kita akan discuss later. So again before capacitation, kita akan start dengan capacitation, di mana sperm dia obtain ability untuk pass through the female reproductive tract. You kena tahu bahawa the female reproductive tract ini adalah sangat-sangat walaupun actually uterus ini sebesar segenggam saja, tetapi disebabkan sperm is the smallest cells in the world, in the mammal, that's why ini adalah jarak ini sangat jauh bagi the sperm. So dia ini adalah halangan yang pertama yang sperm itu harus lalui. Tetapi as it pass through the female reproductive tract, akan berlaku perubahan kepada sperm itu. Itu yang dikatakan capacitation. So before capacitation, apa berlaku? Ini ibaratnya sperm tu kepala dia macam ni lah. You boleh nampak di mana first sperm akan entering the male, the man akan release the sperm tu di dalam vagina. Vagina akan melalui cervix. Nak masuk cervix ini pun adalah satu perkara yang sangat sukar kepada sperm. In fact, kalau nak tahu fakta bila sperm di-release dalam vagina, masuk saja cervix hanya 10% saja yang berjaya masuk. Kebanyakan itu memang meninggal, memang tersekat dekat cervix ni. And then after that, the 10% akan melalui uterus, itu pun sangat sukar, sampailah fallopian tube, sampai 1/3 baru dia jumpa telur. Dan this process itu adalah sangat sukar. Itu adalah cara female select the best sperm. Okay, but then again, before capacitation, apa berlaku? Sperm tu untuk melalui this process itu agak lambat lah. Okay, disebabkan sperm itu sendiri bukannya elok sangat pun kan. Dan disebabkan female reproductive tract itu pun sendiri mempunyai banyak halangan. Contohnya ada immune cell of the female reproductive tract yang akan tangkap sperm ni, prevent dia daripada melalui itu dan sebagainya. But then again, before capacitation, awak kena tahu sperm tu macam agak susah lah nak lalu. So before capacitation, apa berlaku? Dekat sperm ini, dekat luar kepala sperm itu akan ada this glycoprotein layer. Basically akan ada banyak carbohydrate layer yang akan attach dekat plasma membrane. So bila dia attach dekat plasma membrane, itu adalah menjadi beban lah ibaratnya. Thick glycoprotein layer itu memang akan ada dekat luar the sperm. And then dekat depan tu pula,
Basically dekat acrosome tu, ini adalah acrosome. Depan acrosome tu macam ada cover. You know the acrosomal cap is covered oleh this thick glycoprotein layer as well. So susahlah acrosome tu nak release kalau dia bertemu dengan secondary oocyte. So what happen is that as the sperm swim through the female reproductive tract, as it pass through, bila dia melalui this female reproductive tract, apa berlaku kepada the glycoprotein layer? The glycoprotein layer itu akan shed, dia akan tercabut, terhakislah, menyebabkan hujung itu akan lebih lebih smooth and lebih tirus dan sebagainya. Tapi kita tak boleh tirus lah. First, you kena faham during capacitation what happened to the sperm. The thick glycoprotein layer yang cover the sperm are removed, and then the acrosomal cap is more exposed for acrosomal reaction. Yang kedua, first glycoprotein layer itu memang akan remove dan menyebabkan the acrosomal cap tadi are more exposed for acrosomal reaction later. Dan yang paling penting, bila sperm itu melalui the female reproductive tract, somehow dia obtain energy. Dia adanya spermatic motility is activated dan tails itu akan lebih beat more frequently lah. The tails beat more frequently. Di mana ekor tu kalau let's say dalam 1 second maybe 50 libasan dalam 1 second, tetapi during capacitation sperm itu bersemangat, the sperms actually beat its tails more frequently, maybe lah double. So bila double means that the sperm can actually reach to the secondary oocyte more faster and more successful berbanding kalau dia tidak capacitate. So the keywords adalah during capacitation, the thick glycoprotein layers are removed, allowing the more exposed acrosomal cap, and yang kedua, spermatic motility are activated, allowing by macam mana caranya sperm akan increase dia punya beating frequency, tail beating frequency. So you tawar dekat nota, tail beating frequency akan bertambah. So sperm tadi akan lagi laju dia melalui the secondary the female reproductive tract, and dia akan jumpa dengan secondary oocyte tu lagi faster lah. The thick glycoprotein layers are removed, the acrosomal cap is more exposed, sperms become more activated after capacitation. Spermatic motility is enhanced, so dengan cara apa? The sperm tail beat more frequently, able to reach secondary oocyte more successfully. Itu yang dikatakan capacitation. So bila sperm dah melalui ini, dia macam motivated. Dia akan capacitated, dia akan become more motivated dengan melalui proses capacitation. Dia shed dia punya glycoprotein layer, causing more exposed acrosomal cap. Yang paling penting, sperms punya motility are activated and then are enhanced. The sperm tail beat more frequently lah, so dia akan reach secondary oocyte more successfully. Sampai saja dekat secondary oocyte, yang ni adalah gambar rajah yang saya tunjuk. Ini adalah AC punya answer. Akan ada yang secondly, bila dia sampai saja dekat secondary oocyte, bila dia dah melalui corona radiata, dia akan jumpa this what we call zona pellucida, which is the jelly-like layer. Bila dia jumpa saja this jelly-like layer, apa berlaku? Bila sperm saja arrive saja dekat jelly-like layer of secondary oocyte, dia akan release the acrosomal content itu dekat zona pellucida. What happen? This acrosomal content tadi dia akan digest. Dia akan hydrolyze the zona pellucida. Bila dia akan digest the zona pellucida, maksudnya sperm tadi akan lebih senang nak melalui, because adanya laluan yang for the sperm able to pass through. Kalau sperm itu tidak release acrosomal, takkan release acrosome in this acrosomal reaction, which is proses yang kedua, sperm memang tidak akan boleh pass through the zona pellucida sebab dia adalah thick jelly layer. Memang kena ada acrosomal reaction in order to promote the entry of the sperm head, masuk ke dalam zona pellucida. Bawah zona pellucida akan ada this oocyte plasma membrane ataupun the cell membrane of the secondary oocyte. So in zona pellucida, acrosome akan release hydrolytic enzymes which akan hydrolyze the jelly layer. This is for what? To promote the entry of the sperm head. And then the sperm head juga pada ketika ini, bila ada laluan, dia sendiri akan melunjung ataupun mencorong, memanjang ke depan supaya lagi senang dia nak pass through the zona pellucida. Ini adalah kedua, which is acrosomal reaction. Ni sperm akan pass through, and then bila sampai saja dekat di secondary oocyte, dia akan release it will release dia punya acrosome in acrosomal reactions. So what would happen next ialah